गुड मॉर्निंग वेलकम टू उत्कल एजुकेशन पॉइंट आम नो योर स्टेट ओडिशा जीके बुक रो गोटे सीरीज आम कंटिन्यू करूँ प्रथम दुईटा पार्ट दुईटा वीडियो ऑलरेडी सरी जाइए जो मैंने देखी ना देखी दिंतु आज आम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा विषय डिस्कसन करवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा रो बहुत गुड़ा माने इजी टॉपिक गुड़ाक अच्छी से भीतर बहुत गुड़ा क्वेश्चन रिपीट भी होती देखा सेटा डिस्ट्रिक्ट्स केटा अच्छी 30टा जिला सब डिवीजन 58 ब्लॉक्स ला 314 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ब्रह्मपुर आउ संबलपुर नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 6टा है अपडेट होती आगु 5टा थिला रिसेंटली ऐड करा जाइछि टोटल टाउन 223 एटा एते इंपोर्टेंट नुह किंतु आपण देखि देथांतु टोटल विलेजेस 51,313 तापर देखो लोकसभा कन्स्टिट्युएंसीज 21 लोकसभा कन्स्टिट्युएंसीज तापर राज्यसभा सीट केतटा अच्छी 10टा राज्यसभा सीट्स अच्छी तापर नेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमराल टाइप रो आमर विधान परिषद नाही लोकसभा माने लेजिस्लेटिव काउंसिल टा नाही आमर विधानसभा कन्स्टिट्युएंसीज केतटा अच्छी 147 तापर ए क्वेश्चन गुड़ाक सब पढ़ी आगु प्रीवियस एग्जाम गुड़ाक सब आसी इजी अच्छी किंतु रिपीटेड क्वेश्चन गुड़ाक एटा तापर देखो शेड्यूल कास्ट सीट्स केतटा अच्छी 24 शेड्यूल ट्राइब सीट्स 33 हाईकोर्ट कौटी अच्छी कटक रे ओडिशा हाईकोर्ट तो यहाँ रखिए यहाँ देखिए 21टा लोकसभा कन्स्टिट्युएंसीज 21टा राज्यसभा 10टा यहाँ मन रखिदे 147 आउ यूनिकैमराल हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तापर देखो फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ ओडिशा विषय में डिस्कसन करवा कौटा कौटी अच्छी देखी था ओवरऑल टी देखीदे नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी अच्छी मयूरभंज रे नॉर्थ ओडिशार मैप देखिए नॉर्थ साइड रे पूरा नॉर्थ रे मयूरभंज अच्छी तो मयूरभंज ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी गंजाम ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर रेवेन्सा आपण जानते कटक बीपीयूटी यूजी पट्टनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला किट कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर अच्छी एनआईटी राउरकेला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला अच्छी तापर श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय जगन्नाथ संस्कृत कहले आम पुरी को डायरेक्ट पुरी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर फकीरमोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर संबलपुर यूनिवर्सिटी संबलपुर उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर रे अच्छी यहाँ टी ओवरऑल देखीदेवे ये आमर नुआ डाटा कहले नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो ऐड होती 6टा माने 6टा होती पुरी को ऐड कराई यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन आसूची 20 माने लोकसभा कन्स्टिट्युएंसीज राज्यसभा सीट्स एगुड़ाक टिके देखीदेवे आपंकर मन थी ये बहुत बेसिक नॉलेज यहाँ तापर देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट इन ओडिशा बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट्स गुड़ाक अच्छी यहाँ को आम देखीदे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबुठारु माने बड़ जिला कहबा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटा मयूरभंज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज आउ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज गंजाम माने पॉपुलेशन वाइज रे गंजाम आउ एरिया वाइज रे मयूरभंज तो पॉपुलेशन को जिते बहुत पॉपुलेशन एमती जाम हो पूरा ट्रैफिक जाम जमती जाम हो तो गंजाम कहूँ तापर लार्जेस्ट फेयरटा सब बड़ मेला बालीजात्रा लार्जेस्ट लेक चिलिका लार्जेस्ट वाटरफॉल डुडुमा ये देख बहुत माने कन्फ्यूजन आसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है डुडुमा आउ लार्जेस्ट कहले आम वॉल्यूम हिसाब से आम देखी था तार आयतन हिसाब से आउ हाईएस्ट कहले तार आम हाइट को देखी था हाइट तार हाइट बा टॉलेस्ट कहवा से एक्चुअली से लार्जेस्ट नुह लार्जेस्ट वाटरफॉल है डुडुमा बा हाईएस्ट वाटरफॉल और टॉलेस्ट वाटरफॉल सेटा हूँ बरेही पानी आमर टॉलेस्ट वाटरफॉल तापर लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग्स कोटी ओटरी लार्जेस्ट पार्क एकाम्र कानन भुवनेश्वर लार्जेस्ट पोर्ट पारादीप पोर्ट सब बड़ बंदर लार्जेस्ट म्यूजियम ओडिशा स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर तापर लार्जेस्ट पिलग्रिम सेंटर पुरी
longest railway platform Rayagada, largest railway junction Khordha Road, largest airport Biju Patnaik International Airport Bhubaneswar, largest library Hare Krishna Mahatab State Library Bhubaneswar, largest town Cuttack, largest stadium Barabati Stadium Cuttack, largest missile launching center Chandipur, largest mine Talcher coal mines, largest populated city Bhubaneswar, largest residential area Chandrasekharpur Bhubaneswar, largest zoo Nandankanan, longest river Mahanadi river ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ, ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5486 ଫିଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ମିଟରରେ ଯଦି କହିବା 1672 ମିଟର। ଏଇ ଡାଟା ବି ମନେ ରଖିଦେବେ। ଓଭରାଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରା ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ହେଇଥିଲେ, ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ କମିଶନର ରାଣୁ ମିଶ୍ର, ୱିମେନ୍ କମିଶନର କିଏ, ରାଣୁ ମିଶ୍ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ IPS ଅଫିସର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, IPS ଅଫିସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର କିଏ, ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ଆଉ IAS ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି, ରବି ରାୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏଭରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନିୟର କଳ୍ପନା ଦାସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଏୱାର୍ଡ଼ି ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏୱାର୍ଡ଼ି ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଗେର ଗଣପତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏୱାର୍ଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଅଥର ଟୁ ରିସିଭ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକାନ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଲଲିତେନ୍ଦୁ ମାନସିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏୱାର୍ଡ଼ି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ VV ଗିରି, ଶ୍ରୀ ବରାହଗିରି ଭେଙ୍କଟଗିରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରୋଜ ଜେନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଭର ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦୈନିକ ଆଶା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 1948, ଏ ଇୟର୍ଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମେଡ୍ ଇନ୍ 15 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, 15ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବନା ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ବାରିଷ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୁଧାଂଶୁବାଲା ହାଜରିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାରିଷ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ GI ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, କେତେଟା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରାହେଇଛି ବୁକ୍ରେ, କେତେଟା ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖ ଗଞ୍ଜାମର କେୱଡ଼ା ଫ୍ଲାୱାର, ଏଟାକୁ ଆମେ କିଆ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେୱଡ଼ା ଫ୍ଲାୱାର ବା କିଆ ଫୁଲ ଗଞ୍ଜାମର। ହଳଦୀ, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି, ହଳଦୀ ହେଲା କନ୍ଧମାଳର। କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ, କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବ୍ରିଞ୍ଜଲ ନୟାଗଡ଼ର। କୋରାପୁଟର କଳାଜିରା ରାଇସ୍, ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼। ମଗଜି ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର। କାଇ ଚଟନୀ କେଉଁଠି, ଶିମିଳିପାଳ କାଇ ଚଟନୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କୋଟପାଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶା ଇକତ। ତାପରେ ପିପିଲି ଆପ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁ ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଫେମସ୍ ଅଛି ପୁରୀର। କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଂ, କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ପଥରର ଖୋଦେଇଟା, କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଂ। ଓଡ଼ିଶା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପୁରୀ ଫେମସ୍। ଖଣ୍ଡୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ରିକ୍ସ କଟକର, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛ। ଗୋପାଳପୁର ଟସର ଫେବ୍ରିକ୍, ଏଇଟା ଯାଜପୁରର। ଧଳା ପଥର ପର୍ଦ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ରିକ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ରିକ୍ସ। ବୋମକାଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ରିକ୍ସ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର। ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟଶାଢ଼ୀ ଆଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ। କପଡ଼ାଗଣ୍ଡା ଡୁଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଦ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଶାଲ୍ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ାର। ପେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଲଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଇଡ଼ିତାଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ାର। ପେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଲଞ୍ଜିଆ ସୌରା, ସୌରା କମ୍ୟୁନିଟି PVTGରେ ଯାଉଛି। ତ ଇଡ଼ିତାଲ କେଉଁଠିର ବୋଲି ପଚାରିବ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ରାୟଗଡ଼ା। କଟକ ରୂପା ତାରକାସୀ ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ଆରବିକ୍ କଫି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ଆରବିକ୍ କଫି, ଏ କଫିଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଆମର କୋରାପୁଟର। ତ ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍, ଆପଣ ବୁକ୍ରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ମୟୂର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛି, କିଛିଟା ମୁଁ ମାନେ କାଟିଛି, କିଛିଟା ଯୋଡ଼ିଛି, ସବୁକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା କିଛି ବି ଆସୁଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।